مزید بات کرنے کے لیے ہم اس سے جو ہے ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں عاطف توقیر صاحب جو جرمنی سے تشریف لائے ہیں، اور وہ ان کو یہاں اسٹوڈیو آنا تھا لیکن کچھ وہ بھی اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ اسٹوڈیو نہیں آ سکے، تو ان کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی لائن پر لے جب تک ایک لیتے ہیں چھوٹا سا ویلکم بیک ناظرین۔ جس طرح ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے پہلے حصے میں کہ ہم بات کر رہے تھے جس طرح میئرز جو وولورٹن میلٹن کیز کے میئر سے گفتگو کر رہے تھے، جو ایک دھمکی والا جو لیٹر جو خط موصول ہو رہا ہے گھروں میں یو کے میں خاص طور پہ، اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور ہمارے جو دوسرے حصے میں جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ان کو اسٹوڈیو میں آنا تھا۔ مشہور معروف انالسٹ ہیں اور جرنلسٹ ہیں جناب عاطف توقیر صاحب جو جرمنی سے ابھی تشریف لائے ہیں، ان کو اسٹوڈیو آنا تھا لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ اسٹوڈیو نہیں آ پائے، تو ہم نے سوچا کہ ان کو پھر کال پہ لے لیتے ہیں۔ تو جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ لیٹر کے حوالے سے جو ان سے بھی یہ سوال کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ان کی کیا رائے ہے، جو ہمارے ساتھ لائن پہ اس وقت موجود ہیں۔ جی ہیلو جی جناب، جی السلام علیکم، آداب فرض، کیسے ہیں توقیر بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کا آنے کا تھا یہاں پر لیکن آپ کی کچھ مصروفیات کی وجہ سے آپ نہیں آ پا رہے، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ آئیں اسٹوڈیو، کہ جس طرح ہم بات کی ہم نے کہ جو یہاں پر خاص طور پہ ایک دھمکی والا جو ایک ایسا لیٹر موصول ہو رہا ہے مسلمانوں کے گھروں میں، کہ جس طرح آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ جو پوائنٹ بیس جو لیٹر ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ پنش اے مسلم ڈے، وہ ایک ایسا دن منائیں گے جس میں پنش دیں گے مسلمانوں کو۔ لیٹر یہ کون دہشت گردی پھیلا رہا ہے یہ کچھ نہیں پتا ابھی، کون اس کے پیچھے کس کا مائنڈ سیٹ ہے کیا ہے۔ اس میں جو پوائنٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ گالی دینے کے 10 پوائنٹس ہیں، وربلی ابیوز اب مسلم، اس کے بعد ہے پولا ہیڈ اسکارف آف اے مسلم وومن، حجاب اگر کسی مسلم خواتین کے کھینچیں گے تو اس کے جو ہیں پوائنٹس ہیں، تو ایسڈ پھینکنے کے پوائنٹس ہیں، اور مطلب ایک ایسے جو مسلمانوں کے ساتھ جو ایسے دہشت گردی کا جو اس طرح کے خط موصول ہو رہے ہیں اس میں ایک بہت خوف و ہراس پھیلے ہوئے ہے مسلمانوں میں۔ کیا کہیں گے آپ کو اس طرح کے؟ ہم نے پہلی دفعہ ایسا واقعہ دیکھا ہے یہاں پر، پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن ایسڈ کا واقعہ ہو چکا تھا اس سے پہلے کہ کچھ جو ہمارے مسلم علاقے تھے وہاں پر ایسڈ پھینکا گیا اور اس طرح کا واقعہ دیکھا، لیکن یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی دیکھیں سلمان، پہلی بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے پورے مغربی دنیا میں، بلکہ غور کیا جائے تو پوری دنیا میں ہی جو انتہائی دائیں بازو کی سیاست ہے، انتہا پسندی کی سیاست ہے، اس میں ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک، اور یہ اسی کا حصہ ہے۔ اس میں 2015 میں جب مہاجرین کی ایک بڑی ویو یورپ کی طرف آئی ہے، اس نے بھی بہت سارا کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ جو سینٹیمنٹ تھے مسلمانوں کی طرف یا مہاجرین کے حوالے سے، ان میں خاصی شدت آئی ہے اور اب وہ خلاف بھی ہو گئے ہیں۔ بہت ساری ایسی رپورٹس ہیں، جائزے ہیں، عوامی رائے عامہ ہے جو گزاری ہے کہ جو یورپی لوگ ہیں وہ اس حوالے سے کافی ناقدانہ سوچ اب رکھتے ہیں اور مخالفت کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یورپ بھر میں جو دائیں بازو کی تنظیمیں ہیں ان مقبولیت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ یہاں آپ کے ہاں بھی جو بریگزٹ کا ووٹ تھا وہ بھی یہ اشارہ دے رہا تھا کہ جو قوم پرستی یا نیشنلسٹ سوچ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح پیرس میں لپین کی اتنی بھاری کامیابی ہم نے دیکھی، اسی طرح ہالینڈ میں بھی دائیں بازو کے جو گیرارڈ ولڈرز ہیں ان کی مقبولیت میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ جرمنی میں جو مہاجرین اور مسلمانوں کی مخالف جماعت ہے الٹرنیٹو فار ڈاچلینڈ، یعنی جرمنی کے لیے متبادل، اس تنظیم وہ جو پارٹی ہے وہ بھی اب جرمنی کی تیسری سب سے بڑی سیاسی قوت بن گئی ہے۔ اٹلی میں دائیں بازو کی جماعتیں وہ، تو پورے یورپ میں ایک ٹرینڈ ہے۔ ہنگری میں جو چیک ریپبلک ہے، سلوینیا ہے، اسی طرح پولینڈ ہے، ہم یہ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ دائیں بازو کی تنظیمیں وہ طاقت اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ اور آپ کے ہاں یا لندن میں جو کہ غیر ملکی کمیونٹی بڑی تعداد میں رہتی ہے جس کا تعلق ہندوستان اور پاکستان سے ہے، اور وہ اسکن کلر کی وجہ سے الگ پہچانے جا سکتے ہیں، اور اسی لیے یہ بہت زیادہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے کچھ عرصے پہلے احتجاج پھینکنے کے جو واقعات تھے وہ اس میں مسلمانوں کو ظاہر نشانہ بنایا جا رہا تھا، لیکن وہ اس میں وہ لوگ بھی آ گئے تھے جن کا اسکن کلر براؤن تھا۔ تو اب اسی جو نفرت بڑھ رہی ہے، میرے خیال میں یہ جو تازہ اقدام ہے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف مشتعل کرنے کا، یہ اسی کا حصہ ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ
2-4 साल पहले इस्लाम के बारे में जो परसेप्शन थी वो अब तब्दील होके इस्लाम को दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी, जहालत इससे जोड़ा जा रहा है। ठीक। और ये खास तरतीब के साथ मुनज़्ज़म अंदाज से किया जाता जा रहा है और जो नफरत है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और ये पॉपुलर नैरेटिव हैं जिस वजह से ये जो पार्टीज हैं जिन्हें माजी में कोई ज्यादा मकबूलियत हासिल नहीं थी ये अवामी सतह पर मकबूल होती जा रही है। ठीक है, लेकिन जिस तरह हम कहें कि जिस तरह हमने देखा मुसलमानों में, जिस तरह दाइश, अलकायदा, तालिबान, जिनका जाहिर सी बात है मुसलमान मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, दहशतगर्द का कोई मज़हब ही नहीं होता, जिस तरह इन्होंने दहशतगर्दी दुनिया भर में फैलाई, तो आप नहीं समझते कि क्या उसका रद्द-ओ-अमल यही है कि ये यहाँ पर भी नॉन मुस्लिम में भी कुछ ऐसे लोग एलिमेंट सामने आ रहे हैं, माइंडसेट सामने आ रहा है जो मुसलमानों में दहशतगर्दी फैलाना चाह रहे हैं, कि क्या ये वजह भी हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये कि हमें नोशन को चेंज करने की जरूरत है कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। बिल्कुल, दहशतगर्द का भी एक मजहब होता है और वो हमें मालूम होना चाहिए कि दहशतगर्द मजहब के खास बयानियों को अपनी मर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा होता है। हमने यही बयानिए उन मसीही इंतहा पसंदों में भी देखे हैं जो इंसानों के कत्ल में मुलव्विस रहे हैं। हम हिंदुस्तान में देखते हैं कि जो हिंदू इंतहा पसंद गिरोह हैं वो मजहबी बयानिए इस्तेमाल करके ही मुख्तलिफ अंदाज से मुसलमानों पर हमले भी कर रहे हैं और दीगर अक़लियतों पर भी हमले कर रहे हैं। उसी तरह तालिबान, दाइश, लश्कर जंगवी, ऐसा नहीं है कि इनका कोई मजहब नहीं है, ये इनका भी मजहब है। फर्क सिर्फ ये है कि इन्होंने जो मजहब हमारा है, जिसे हम इस्लाम कहते हैं, जो इस्लामती का मजहब है, जिसमें तमाम फिरकों, तमाम बरादरियों के लिए भरपूर जगह मौजूद है, तकरीम मौजूद है, इन्होंने उनके उस मजहब की कुछ बयानियों को हाईजैक करके अपनी इंटरप्रिटेशन के जरिए उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक। और ये लोग जिस तरह नॉन मुस्लिम जो हैं उनके खिलाफ नफरत रखते हैं, ये बल्कि हमें भी मुसलमान नहीं समझते। ठीक। यानी इनके मजहब के लिहाज से हम मुसलमान नहीं है, बल्कि ये अपने आप को सिर्फ वाहिद मुसलमान समझते हैं। ये हमें पहले तो ये सोच तब्दील करने की जरूरत है कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, क्योंकि जब तक हम इन लोगों को आइडेंटिफाई करके बतौर मुसलमान खुद इनकी शनाख्त नहीं करेंगे और खुद इन्हें कंडेम नहीं करेंगे, उस वक्त तक आलमी दुनिया में इस्लाम के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचता रहेगा। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में भी तालिबान हमले करते रहे, लश्कर जंगवी हमले करते रहे, लेकिन एक खास सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए पूरी सोसाइटी में, पूरे माशरे में मौजूद रहा है। ठीक। हम तो कभी भी अपने मुल्क में अपने शहरियों, अपने फौजियों को मारने वाले इन दहशतगर्दों को ठीक तरह से इनकी मजम्मत नहीं कर सकते। ठीक। तो अगर हम ये कह दें कि इनका कोई मजहब नहीं होता या इनका कोई नजरिया नहीं होता, तो माजरत के साथ इसका नुकसान ये होगा कि ये बिल्कुल इसी तरह होगा जैसे आप कबूतर की तरह बिल्ली के झपटने पर आंखें बंद कर लें। इन लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा, इन लोगों की मजम्मत करनी होगी और ये बताना होगा कि मजहब के फलां बयानियों को ये अपनी मर्जी से तशरीह करके इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये कहने का है कि जिस तरह हम मुसलमान, जिस तरह मुसलमान ममालिक जिससे दुनिया भर में हम जंग लड़ रहे हैं, इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, दाइश के, अलकायदा, तालिबान के खिलाफ ही जंग लड़ रहे हैं और हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हो रही है और इनको नुकसान हो रहा है, इनको नाकामी हो रही है। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि इस जैसे एलिमेंट यहाँ पर भी मौजूद हैं जो नॉन मुस्लिम की से ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें भी ऐसे लोग हैं जो नफ़रत फैलाना चाहते हैं? जिस तरह हम मुसलमान का मज़हब ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते, हमारा कोई ऐसे मज़हब में है ही नहीं कि हम इस्लाम जो एक बहुत ही पीसफुल मज़हब है, तो क्या ये लोग भी इस तरह की दहशतगर्दी फैलाकर ये भी एक खौफ हरास फैलाना चाह रहे हैं और इनका भी यही इसी तरह माइंड सेट है जिस तरह दाइश और अलकायदा का माइंड सेट है, उसमें भी नॉन मुस्लिम में भी कुछ लोग ऐसे हैं? देखिए, दो चीजों को देखना पड़ेगा। एक तो ये है कि हम यूरोप में जो ये वेव देख रहे हैं ना, ये वेव रिएक्शनरी है। हम पिछले बहुत अरसे से अपने यानी मुस्लिम वर्ल्ड से सामने आने वाली इंतहा पसंद तंजीमों, उनकी वजूहात कुछ हो सकती हैं, मगरबी मफादात वो भी ज़्यादा मौजूद हैं, बल्कि आलमी दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के इन्वॉल्वमेंट है, उसको अभी हम एक तरफ रख देते हैं। लेकिन हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि मुस्लिम दुनिया की तरफ से इस तरह के बोको हराम, दाइश, अलकायदा की तरह और फिर तालिबान और फिर लश्कर जंगवी और फलां ये सारे एलिमेंट आते रहे हैं और काम करते रहे हैं। इसकी वजह से जो इमेज बना है, जो हमारे मजहब की इमेज को नुकसान पहुंचाया गया है खास ईद से पिछले 20, 25, 30 साल से, उसकी वजह से एक खास रिएक्शन भी है। क्योंकि जो मगरबी दुनिया है वो इन शिद्दत पसंद बयानियों को 2-4 सदियां पहले कर चुकी थी। ठीक। उसके बाद हमें आयरलैंड या दीगर मकामात पर ऐसे वाकयात कम ही दिखाई दिए हैं जिनमें मजहबी बयानियों को इस्तेमाल करके
इंसानों का कत्ल किया गया। लेकिन इस वक्त जो है मोस्टली जो मगरिब में है ये तहरीक मुसलमानों के खिलाफ, ये मजहब की बुनियाद से ज्यादा कौम परस्ती की बुनियाद पर है, ठीक, नस्ल परस्ती की बुनियाद पर, ठीक। ये लोग जो सफेद फार्म लोग हैं, आपने देखा होगा कि ये सफेद फार्म होने को बर्तरी समझते हुए मुसलमानों को एक नस्ल समझते उन पर हमले कर रहे हैं। हालांकि मुसलमान कोई एक नस्ल नहीं जी, लेकिन ये समझते हैं कि जो मुसलमान है ये एक नस्ल है, जो इस्लाम है ये मजहब नहीं है, बल्कि ये कोई एक अजीब सा फिरका है जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, और यही बयानियां ये यहाँ तक फैला रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि हम इन्हें काउंटर नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने पिछले 10-15 साल से ऐसे शिद्दत पसंदों को जो हमारी सफों से निकले थे, हमने उन्हें ठीक तरह से कंडेम नहीं किया। बिल्कुल ठीक। जिस तरह आपने भी अभी गुज़िश्ता रोज़ जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ ऑक्सफोर्ड सर्कस पे ट्रैफिकल स्क्वायर के करीब, जो नॉन मुस्लिम्स ने मुसलमानों के हक़ में मुजाहरे किए और कहा कि हम उनके साथ हैं, आप भी उसमें शामिल थे। क्या देखा आपने वहाँ पर, क्या अच्छी चीज़ देखी कि आप कहें कि ये एक अच्छी चीज़ है कि मुसलमानों के हक़ में ये प्रोटेस्ट हुआ? क्या देखा आपने वहाँ पर? देखिए, मैंने कभी कहा कि जो मुसलमानों पर हमलों को या मुसलमानों को तेजाब फेंकने को या मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी को हवा दे रहे हैं, उसमें आप अगर गौर करें तो वो ज्यादातर सिर्फ सफेद फार्म लोग हैं, ठीक। दूसरी तरफ जो मगरबी दुनिया का चेहरा है वो कसीरुल सकाफती है। लंदन की खास तौर पर जो पहचान है वो मुख्तलिफ कौमियतें, मुख्तलिफ नस्लें, मुख्तलिफ सकाफतें हैं। कल का जो मार्च था मुसलमानों के हक में था, जो महाजरीन के हक में था, जो नस्ल परस्ती के खिलाफ था, जो नफरतअंगेजी के खिलाफ था, उसकी पहली खास बात तो ये थी कि उसमें लंदन का जो कसीरुल सकाफती चेहरा है वो दिखाई दे रहा था, ठीक। मल्टी कल्चरलिज्म दिखाई दे रहा था, प्लूरलिस्टिक अप्रोच दिखाई दे रही थी। उसमें मुख्तलिफ रंगों के, मुख्तलिफ नस्लों के, मुख्तलिफ सकाफतों के लोग मौजूद थे, जो ये कह रहे थे कि हम इस मामले पर मुसलमानों के साथ खड़े हैं और हम मगरबी दुनिया में और खासतौर पर लंदन में नस्ल परस्ती की इजाजत नहीं दे सकते। दूसरी तरफ इसकी ये जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से जब ये गुजरता हुआ आगे बढ़ा था जी, तो वहां पर पिकेडिली सर्कस पर आपको 8-10 ऐसे लोग भी खड़े दिखाई दिए थे जिन्होंने अपने चेहरे ढापे हुए थे, जो सफेद फार्म थे और जो नस्ल परस्ताना इशारे भी कर रहे थे और नारे भी लगा रहे थे, ठीक। तो आप अगर गौर करें तो ये है कि ये इनकी तादाद कम है, ये सफेद फार्म लोग हैं और ये नस्ल की बुनियाद पर दीगर तमाम नस्लों को, दीगर तमाम रंगों को ये कमतर समझते हैं। और उससे जो खतरनाक बात है वो ये है कि इनका बयानिया मकबूल हो रहा है, और इसकी मकबूलियत में इजाफे की एक वजह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारी जानिब से मजबूत बयानिए के साथ ऐसे एलिमेंट जो हमारी सफों से उगते हैं उनकी कंडेमनेशन ना करने की है। दूसरी बात यह है कि हमारी तरफ से आर्टिकुलेटेड डिबेट करने की जरूरत है, जो ये बताए कि इस्लाम का चेहरा पेश किया जा रहा है पिछले 30 सालों से, सही। इस्लाम का वो चेहरा नादुरुस्त चेहरा है। हम इस्लाम कोई 15-20-30 साल पुराना मजहब नहीं है। इस्लाम की एक तारीख, इस्लाम का एक पूरी इस्लाम के साथ एक सकाफत है, ठीक। ये 30-35 साल से जो चेहरा मस्त करके इस्लाम का पेश कर रहे हैं, हमारे पैगंबर का चेहरा मस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे दीन और कुरान का चेहरा मस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों को आप मुसलमान सिर्फ आम इनकी बुनियाद पर आप पूरे के पूरे 1.5 अरब मुसलमानों को ट्रीट नहीं कर सकते। ये लोग 1% भी नहीं होंगे मुसलमानों की तादाद, ये हमें रिप्रेजेंट नहीं करता, बिल्कुल। लेकिन मुसीबत ये है कि हम इन्हें रिप्रेजेंट करने दे रहे हैं, इनके मुकाबले में हमें जिस तरह रिप्रेजेंट करना चाहिए था अपने मजहब को, ये हमारी बदकिस्मती है और नाअहली भी और कोताही भी कि हम उस तरह अपने मजहब को ना डिफेंड कर पाए हैं, ना रिप्रेजेंट कर पाए। बिल्कुल, जिस तरह हमने देखा कि या पहले इस तरह के वाक़यात हमें नज़र नहीं आते थे यहाँ पर, जिस तरह एसिड का वाक़या हमने देखा कि कुछ महीनों पहले एसिड भी मुसलमानों पर फेंका गया, इस तरह का वाक़या हमने देखा जिस तरह पहले नज़र नहीं आता था। क्या जर्मनी में भी आप, क्योंकि जर्मनी में रहते हैं, क्या जर्मनी में ऐसा वाक़या पहले हुआ है कि रेसिज्म हुआ हो आपस में, इस तरह मुसलमानों के खिलाफ कोई उठा हो कुछ, या इस तरह के एलिमेंट सामने आए पहले जर्मनी में? कैसा वाक़या हुआ? जर्मनी में न्यू नाज़ीज़ हैं, और जर्मनी में जब से महाजरीन की बड़ी तादाद कबूल की गई है, वहां पर मैंने आपको बताया कि बहुत सारे महाजर कैंप्स हैं, महाजरों की जहाँ पर ठहरने के मकामात हैं, मराकज हैं, उन पर हमलों में बहुत इजाफा हुआ है, सैकड़ों में है वो तादाद। इसी तरह जर्मनी में जो, क्योंकि जर्मनी को तो इस मामले पर सबसे लीडिंग पोजीशन पर होना चाहिए था, क्योंकि जर्मनी से हिटलर निकला है। जर्मनी की तारीख इजाजत ही नहीं देती कि वो अब दोबारा नस्ल परस्ती की खाई में गिरे हैं।
لیکن بدقسمتی سے اگر آپ غور کریں تو نسل پرستانہ اور مسلم مخالف نعروں والی جماعت. کیا کہیں گے کہ پاکستان میں اور دوسرے ممالک جس طرح ہم یو کے یورپ میں رہ رہے ہیں وہاں پر ہمیں بڑی آزادی ہے بات کرنے کی, ہم جس طرح بات کرتے ہیں ہمیں ہر طرح کی آزادی ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے. پاکستان میں ایسی آزادی نہیں ہے, کیونکہ کیوں ہے, کیا وجہ ہے ایسی کہ اس میں وہاں پر صحافت کو جو ہے اتنی آزادی نہیں ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سرکاری طور پر کچھ بیانیے بنائے گئے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ ان بیانیوں کو, کیونکہ وہ جھوٹے بیانیے ہیں, انہیں پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جائے. اب معاملہ یہ ہے کہ جب لوگ کھل کر بولیں گے, بحث کریں گے, معاشرے میں مکالمت ہوگی, مختلف رنگوں, نسلوں, زبانوں کے درمیان لوگ بیٹھیں گے, ایک دوسرے سے اپنے اپنے اختلافات کا علمی طور پر اظہار کریں گے, تو نئی سبیل نکلنے کا, نئے بیانیے پیدا ہونے کا ایک موقع ہوگا. ٹھیک. اور اس کی ہماری اشرافیہ اجازت دینے کو تیار نہیں ہے کہ جو بیانیے وہ بچوں کو سکھا رہے ہیں پچھلے 30, 40, 50 سال سے, وہ ان بیانیوں پر کوئی سمجھوتا کرنا نہیں چاہتے. اب معاملہ یہ ہے کہ پچھلے دیکھا ہے کہ مسلسل ایسے تمام افراد جو جمہوریت کے لیے, جو ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے, جو مساوی شہری حقوق کے لیے تحریک چلا رہے ہیں, یا تو وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں یا انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں, خاص طور پر ہزارہ برادری ہے یا شیعہ برادری ہے, سندھ میں ہندو برادری ہے یا مسیحی برادری ہے یا احمدی برادری ہے, پر مسلسل دباؤ میں اضافہ ہوا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو مذہبی شدت پسندانہ سوچ ہے وہ مسلسل بڑی ہے, نفرت میں بھی اضافہ ہوا. لیکن ہمارے کچھ اس طرح دیکھا جاتا ہے بیانیوں کو سرکاری خوشپناہی حاصل رہی ہے, اس لیے ایسا کوئی بھی بیانیہ جو انسانیت پر مبنی ہو اس کی اجازت نہیں دی جاتی. ہماری جس طرح دیکھا جاتا ہے کہ اگر ہم کسی احمدی کے اگر حق میں بات کریں تو وہ لوگ کا ایک چھاپ لگ جاتی ہے کہ وہ احمدی ہے, اگر کوئی شیعہ کے حق میں بات کرے وہ ایک چھاپ لگ جاتی ہے شیعہ ہے. یعنی کہ اگر کسی ہندو کے بارے میں یا عیسائی کے بارے میں کسی کے بارے اس کے حق میں بارے میں بات کیا جائے تو ایک ہمارے پاس ایک چھاپ لگ جاتی ہے. ایسا کیوں ہے, کیوں مائنڈ سیٹ ہمارا بنا ہوا ہے, ہم کیوں نہیں انسانیت سے محبت کرتے, خاص طور پر اگر ہم دیکھا جائے پاکستان میں کہ ہم نے کیوں ایسا آپس میں اس طرح کی ایک باؤنڈری بنائی ہوئی ہے کہ اگر وہ بندہ, وہ شخص جو بھی اس کے لیے اگر آواز بلند کرتا ہے اس کے حق میں, تو اس کے اوپر ایک وہ چھاپ لگ جاتی ہے کہ اس کا تعلق اس مذہب سے. وجہ یہ ہے کہ یہ بہت آسان طریقہ ہے افراد کو ان کی کسی بھی اسٹینڈنگ کی وجہ سے آپ ان کو لیبل کر دیں. یعنی ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ کسی احمدی کے ساتھ ہونے والے کسی ظلم کی آپ مذمت تبھی کریں گے جب آپ احمدی ہوں گے. بالکل. شیعہ افراد کے قتل آپ تبھی بولیں گے اگر آپ شیعہ ہوں گے. مسیحیوں کے حقوق کی بات آپ تبھی کریں گے جب آپ مسیحی ہوں گے. کسی مسجد میں بم دھماکے مذمت آپ تبھی کریں گے جب آپ مسلمان ہوں گے. اس درگاہ میں حملے کی آپ کو دکھ تبھی ہوگا جب آپ بریلوی ہوں گے یا آپ صوفی ہوں گے. ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم مذمت بھی تبھی کریں گے جب ہماری کوئی رشتہ داری ہوگی. مظلوم ہمارا رشتہ دار ہوگا تو مظلوموں کو, ظالم ہمارا دوست ہوگا تو ظالم نہیں ہوگا. بالکل. یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. جیسے مثال کے طور پر ابھی میں کل گزشتہ روز میں یہاں لندن میں تھا, کچھ اسلاموفوبیا والی جس پہ آپ بات کر رہے ہیں کور بھی کرنا تھا مجھے, کچھ دیگر ایونٹس بھی تھے. تو میں صحافتی انداز سے ایم کیو ایم کی طرف سے مجھے فون موصول ہوا کہ آپ ہمارے یوم تاسیس میں آئے ہیں, اور ظاہر ہے جرنلسٹک میرا ایک کام ہے. میں وہاں پر گیا اور میں اپنی آزادی کا پورا ادراک رکھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی آزادیوں پر یا اپنے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. ایم کیو ایم ہو یا کوئی بھی دوسری بات ہو, اس کی بہت سارے جو بیانیے ہیں یا ان کی نظریات ہیں اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. جی بالکل. لیکن پرابلم یہ ہے کہ میری ذاتی رائے میں اس وقت مہاجروں پر جس طرح کا بنیادی جبر ہو رہا ہے اس وقت, تو میرا قلم تو ان کے ساتھ موجود رہے گا. اسی طرح سندھیوں کے ساتھ جس طرح کی زیادتی ہو رہی ہے تو میرا قلم بیک وقت سندھیوں کے ساتھ بھی ہے, اور بلوچوں کے ساتھ ہو رہی ہے تو میرا قلم بلوچوں کے ساتھ بھی ہے, اور پشتونوں کے ساتھ ہے تو میرا قلم پشتونوں کے ساتھ بھی ہے. مزے کی بات یہ کہ کل مجھے شاید میرے ہونے کی وجہ سے یا اور دیگر وجہ سے میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ وہاں ایم کیو ایم کے یوم تاسیس کے موقع پر وہاں جو نعرے لگ رہے تھے وہ تھے پنجابی مہاجر بھائی بھائی, مہاجر پشتون بھائی بھائی, بلوچ سندھی بھائی بھائی. یہ پہلے نعرے ہمیں کبھی ایم کیو ایم کے اس طرح کے
जलसों में नजर नहीं आए थे। ठीक। तो मेरे ख्याल में हमें अब ये तय करना होगा कि आप जब भी मजलूम देखें, उस बयानिए पर, जब मजलूम का बयानिया हो तो आप उसके साथ हों, और वही मजलूम जब जालिम बनने की कोशिश करे तो आप उसके भी खिलाफ खड़े हो। यानी इस वक्त सिंधियों, अभी पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि सिंधियों में जो भी हुकूक के लिए आवाज उठा रहे हैं, सिविल लिबर्टीज की आवाज उठा रहे हैं, के हुकूक के लिए खड़े रहे जी। लेकिन जैसे ही आप देखें कि यही सिंधी आपके हुकूक रद्द करने की या दूसरों के हुकूक रद्द करने की या किसी भी कम्युनिटी के हुकूक रद्द करने के लोग हैं, उसी तरह पश्तून है, तो आपको हमेशा एक लाइन ड्रॉ रखना पड़ेगी, और वो ये है कि एक सच्चा बयानिए पर मजलूम के साथ खड़े हो, और जब वो मजलूम भी कहीं जालिम बनने की कोशिश करे तो वहां पर उसके खिलाफ भी खड़े हो जाए। ठीक है। जिस तरह नकीबुल्लाह महसूद के साथ एक वाकया हुआ, इसको बेदर्दी से मारा गया, उसमें सबको पता है कि उसमें रॉ अनवार की इन्वॉल्वमेंट है, SSP जो था मलीर, उसकी इन्वॉल्वमेंट है, वो आज तक गायब हुआ है और उसको कुछ पता ही नहीं है वो कहाँ पर है, किधर छुपा हुआ है, किधर है। उसने यानी कि एक बेगुनाह को मारा, और पश्तून कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी एहतजाज कर रहे थे, दुनिया मतलब हर जगह से एहतजाज किया, और उसमें हर कौमियत के लोग शामिल थे। कौन वो कहाँ कुछ क्या कहेंगे उस हवाले से कि जिस तरह हमारी पाकिस्तान में एक कत्ल कर देता है अगर कोई SSP है या कोई पुलिस का एहलकार है, और वो मार के गायब बड़े मज़े से हो जाता है, उसको पता नहीं चलता। अभी खामोश हमारी क्यों खामोशी हुई इतनी? देखिए, इसलिए कि एक रिवाज है कि अदालतों में हमें नहीं लेके जाना है, हमें लोगों को गिरफ्तार करके शवाहिद और सबूत इकट्ठे करके उन्हें अदालतों से सजा नहीं दिलवाना है, बल्कि सड़कों पर ही हमने इंसाफ करना है। कभी तौहीन मजहब या तौहीन रिसालत का इल्जाम लगा के हमें लोगों को सड़कों पे मारना है, आम फर्द की हैसियत से मुश्तल जत्थों के तौर पर, और कभी रियासती इदारों की जानिब से कानून को इसी तरह पायमाल करते हुए लोगों को सड़क पर मार देना है, और नैरेटिव ये बयान करना है, दुनिया को बताना है कि हमारी अदालतें बड़ी कमजोर हैं, अदालतें छोड़ देती हैं, इसलिए बेहतर यही है कि ऐसे अपराध को सड़कों पर मार दिया जाए। ये सोचे बगैर कि अदालतों का काम आपकी जानिब से जमा करदा सबूतों को सामने रखकर सजा देना है। अगर आप एक महज़ब मुआशरा बनाना चाहते हैं तो जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, उसका तरीका यही होगा कि आप उस शख्स को गिरफ्तार करेंगे, उसे अदालत में पेश करेंगे, उसे दिफा का पूरा मौका देंगे, उसके खिलाफ सबूत जमा करेंगे और फिर अदालत से उसे सजा दिलवाएंगे। ठीक। इसके अलावा कोई दूसरा बयानिया किसी सूरत ठीक नहीं हो सकता। ठीक है। हम किसी भी शख्स के बारे में, मैं जाती तौर पर मैं यही कह सकता हूँ कि अगर उस पर कोई भी जुर्म उसने किया है तो उसको लेबल करने की बजाय, गद्दार कहने की बजाय, इंडियन एजेंट कहने की बजाय ज्यादा बेहतर तरीका ये होगा उस पर पर्चा काटें, उसके बारे में सबूत इकट्ठे करें और उससे आप अदालत में पेश करें। अगर किसी ने डकैती की है तो उसकी डकैती के सबूत जमा करें, अदालत में पेश करें, अदालत से सजा दिलवाएं। किसी को माफी नहीं होना चाहिए। कोई शख्स आम आदमी है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई सियासतदान है, कोई फौजी जर्नैल है, किसी सूरत किसी भी शख्स को माफी हासिल नहीं होना चाहिए। कानून का मसाफी इतलाक जब तक नहीं होगा, तमाम मुल्क के शहरी जब तक बराबर ट्रीट नहीं होंगे, उस वक्त आप एक ताकतवर या महत्तब मुल्क नहीं बन सकेंगे। ठीक है। तो रॉ अनवार का मामला ये है कि वो छुपाया इसलिए गया है क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी कौम की याददाश्त है, ये बहुत छोटी सी, बहुत मुख्तसर सी होती है। 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते में वो बड़े से बड़े वाक़े को भूल जाते हैं। रॉ अनवार अभी क्योंकि शोर मचा हुआ है तो वो छुपे हुए हैं, कुछ अरसे बाद ये भूल भाल जाएंगे। कोई न कौन नकीबुल्लाह महसूद और कौन सा मावराए अदालत कत्ल, इतने मावराए अदालत कत्ल हुए, कितनों में लोगों को, एहलकारों को सजा दी गई है, कितने सारे लोग हैं उनकी मत तलाशी में लिए हैं, कितने एहलकारों का कोर्ट मार्शल हुआ है, कितनी दफा दस्तूर टूटा है, कितनी दफा किसी जर्नैल को सजा हुई है, कितनी दफा हमारे अपने लोगों पर हमारी रियासत ने बंदूक टानी है, मारा है, हमारा मुल्क हुआ है, लेकिन कितने लोगों को इन जराइम की सजा दी गई है। तो रॉ अनवार को भी यही शायबा है कि वो अभी छुप जाएंगे, जब ये मामला ठंडा हो जाएगा तो वो बाहर निकल आएंगे और आराम से फिर से वो वर्दी सजा लेंगे अपने जिस्म पर। लेकिन मामला यही है कि जब तक हम अगर मजे की बात है कि अगर ये पश्तून तहरीक ना शुरू होती तो इस वक्त तक ये नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल के बारे में बात भी ना हो रही होती।
انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ انصاف ملے ہمارے ملک میں، جو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ بھی کرے انصاف ملے ان جو بھی مظلوم ہے اس کو۔ ہم بہت تہہ دل سے شکر گزار ہیں آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی بار آپ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے جس طرح آج آنے تھا آپ کو۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔